symbol for total depreciation. Okay, so DN. So DN or D8. So na siya gihatag nga unsa nga year taman. So pasabot total depreciation from year 1 to year 8. Then next is the book value at the end of 8 years. So mo na siya ang CN or C8. Mo'y ato ang gipangita. So natay given we have 15,000. Unsa man ang 15,000? That's our what's 15,000? Unsa na siya? Okay, CO. Okay, sakto, Mr. Apale. So that's CO. CO is equal to 15,000. Then next is the scrap value. Unsay atong symbol for scrap value? Okay, CL. Okay, so that's CL 2,000. Then we have life of 10 years. Okay, so first kipangita, so anita sa declining balance method. So that's letter A. So ang atong formula is we can use K is equal to 1 minus nth root of Cn over Co. So, wala pa man tayo nakuha nga this is the book value. Wala pa man tayo nakuha nga book value. So, mas maayo nga kanina lang nga formula ang ato ang gamiton. Kay 1 minus na tayo life, na po tayo scrap value, and na po tayo original cost. So, K is equal to 1 minus nth root of Cl over Co. So, K is equal to 1 minus L root of Cl over Co. So, K is equal to 1 minus 10. Then, that is 2,000 over 15,000. Okay, so value for K is equal to 1 minus the 10th root of 2,000 over 15,000. So, makakuha ta og value for K which is equal to 0.18248, or that is
K is equals to 0.18248 or pwede po ng 18.25%. So, mo depreciate di ay ang ato ang asset o 18.25% per year. So, muna siya ang pasabot for the rate of depreciation. So, next is the total depreciation up to the end of 8 years. So, gamito na to ang DN. So, DN, that is equal to CO minus CN. So, kinahanglan pa na to og kuha ang CN. So, pwede og kani nga formula tong gamiton, CO times CL over CO raised to N over L. Or pwede po og Cn is equal to CO 1 minus K raised to N. So, first, kung katong isang formula itong gamiton, so Cn is equal to CO, then Cl over CO raised to N over L. So, kuha na to ang C8, since atong pangitaon man po ang C8, then 15,000 for the original cost, then times the scrap value CL, we have 2,000 over original cost nga 15,000. Then, ang value sa N, that is 8. Then, ang life is 10 years. So, makakuha ta og C8 or the book value at the end of 8 years. So, that is equal to 2992.56. Okay, so natay 2992.56. So, kung katupod nga isa nga Cn na itong gamiton, that is CO times 1 minus K over raised to N. So, if we will use Cn is equal to CO 1 minus K raised to N, so we have C8 times 15,000. Then 1 minus value of K is 0.18248 over raised to 8. So, natay C8 nga. $299.80 mo. 2992.80. 80. Yana. Yes, ma'am. 80. Okay. So, na sila difference sa cents, no? So, kaning K, ang iyang value, so, maora ba dyan ni? Nga K is equal to 0.18248 or naapay sumampayan eh? Taas na, ma'am. Kani siya. Taas. Napanisong pa, ma'am. So, or gikuan na ni siya no, round up ang 8. Okay. So, mao siguro na nga naa sila difference gamay. Pero pwede rag okay ra gud na og bisan gani og taman ra 4 siguro 1825 siguro ang ibutang. So okay ra gud og nalay difference gamay sa cents. So nalo siya gamay ani nga kalahian no tungod sa value sa K nga ato ang kuan na siya ginugbo. Okay, so mo to siya ang C8. So last is the D8. So makuha na to ang D8. So Dn is equals to CO minus Cn. So D8 is equals to 15,000 minus C8 na to nga 2,992.56 kung kating kinaunhan imuhang gamiton. Pwede po og 0.80 kung karing isa imuhang gamiton. So whichever, so pwede na bisan unsa ang answer.
Okay, so ilang may ato ang total depreciation at the end of 8 years. 12,007.44, ma'am. 12,007.44. So, mo niya to ang total depreciation at the end of 8 years. So, using the declining balance method. Next is the double declining. So double declining, kung ano to ang K. So, for K, sa yun ang K, no, that is 2 over L. So, K is 2, then ang life na to sa atong asset is 10 years. So, natay K is equal to pila may K? 0.2. 0.2 siguro. Okay, okay, so that's 0.2 or 20%. So, mas dako ang percent sa double declining. So, so, mura siya, di ba, from the word itself, double declining. So, mura imbis ka ni-decline, na double decline. So, mas paspas siya mo depreciate. So, mas paspas mo gamay ang value. Kung ang imong gamiton nga method for solving is the double declining kaysa sa declining. So, kung mamaligya ka, dapat ato po ka sa gamay ra nga depreciation. Ang gamay ra nga value sa depreciation ang imuha gamiton. Kaya aron dali mo gamay ang value sa imuha nga butang. So, mo ni ang K. So, next is the D8. So, that is CO minus C8. So, kwaon siya na to ang C8. So, for CN, so, kani nga formula, CO1 minus 2 over L raised to N. So, we have Cn is equal to CO1 minus 2 over L raised to N, or C8 that is equal to 15,000 nga original cost, then 1 minus 2 over 10, then raised to 8. So natay C8 which is equal to 2,516.58. Okay. So, mo na siya ang gamiton na to para makuha ang Dn is equal to Co minus Cn. So, D8 equal to 15,000 minus 2,516.58. So, naatay ang total nga na-depreciate is 12,483.42. Okay, so 12,483.42. So, mas dako og na-depreciate, di ba, kaysa sa declining. Declining is 12,000 ang na-depreciate. So, ang value pa sa ang asset niya, napay value nga 2,992. Then, ang asset niya is 2,500 na lang ang value. So, na-depreciate siya o balig 12,483. After 8 years, kaya hapit naman po ma-end iyang life. So, ang value na lang niya is 2,000. Mo to ang iyang scrap value. So, mo to siya ang pag-solve sa depreciation using the declining and the double declining. So, nasabtan ninyo ang difference between declining and the double declining. Walay questions?
Okay, if wala mo'y question na sabtan or gyud ninyo, so naamon ko'y ihatag nga activity. So sa classroom ro ninyo isend. So taman Friday ang deadline for activity. So ingani ra gud gyapon magkuha ra mo book value, pero kuha na siya kanang tapo na using straight line, using sinking fund, using declining, and using the double declining balance method. Okay, ako rang i-upload later sa classroom. So, Agkanipod before mo, tama, hindi mo pumapag. oo, kanipod. So, mag-attendance ata. Alvarado, Present po. Ampo, Ang po, ma'am, present. Ano, Present, ma'am. Apale, Aranwes, wala. Bana, Present, ma'am. Bantilan, Present, ma'am. Boyonas, wala. Kabaktulan, Present, ma'am. Kaduyak, wala. Kahes, Present, ma'am. Karyas, wala. Simpron, Present, ma'am. Present. Dayagbil, Present, ma'am. Digamo, Present, ma'am. Eduliantes, Present. Present, ma'am. Escabosa, Present, ma'am. Galieros, wala. Gamaw, Intong, Present, ma'am. Juarez, Present, ma'am. Dingas, Present, ma'am. Madronero, Present, ma'am. Meloria, Present, ma'am. Mondilla, Present, ma'am. Mortil, Present, ma'am. Ocares, Present. Olagir, Present, ma'am. Olarita, Present, ma'am. Anis, Present, ma'am. Pilapil, Present, Pilapil, ma'am. Poligrates, Present, ma'am. Polinar, wala. Pueblas, Present, ma'am. Pueblas, okay. Putol, Present, ma'am. Saloretos, Present, Terroritos, ma'am. Sarona, wala. Simbulas. Present, ma'am. Okay, so basahan na itong mga gi-absent na no, ha? Sarona, Polinar, Gamaw, Galieros, Karyas, Kaduyak, Boyonas, and Aranwes. Kinsa tong present si Kaduyak o si Boyonas. Thank you, ma'am. Kaduyak o Boyonas. Okay? So, wala si Aranwes, Karyas, Galieros, Gamaw, Polinar, and Sarona.
Okay, so wala mo concerns and bahin sa atuang discussion. Okay, so before ta mag-end, so ako asang request nga mag-open camera ta for documentation. So, maikog man ta sa background ni Mandilia ay. Wala, ma'am. Pinadisco man kayo. Available na team ni ma'am. Marag na pa siguro, nabilin pa siguro na siya sa kuwan ba, every week. Lagi, ma'am? So, Gwapo kayo sa request. Tapos, dog lover po kayo si Intong. Okay, so smile. 1, 2, 3. Okay, so ako na i-upload after ha, ani. So, kung wala na questions, so, next na to nga discussion inagka Friday. So, katong simple, para naman po to nga simple ra gyapon katong mga service, output, working hours, o some of the years. For some of the years, sir, magtaas-taas o method. Okay, so that would be all. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.